عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا زينا تقرنيا 24 يوتيوب شانل تغتاتلتي كمي تصنحوا نلو معلش زحرنا يوم زيناتات بخمس الساعة كغربوا يوم حابيركم ناتصنحوا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب اتمس إيران زقبر زلو كينات دهر حتصير قزي كوداوي زبل مقلتي ولمون قتيل اللي يزركب لوم ليتي أب كتما لاس فيغاس أب تتي بيلن بزبل مريح قال زتدالو زت مدرخ زتساتفة بريزيدنت دونالد ترامب أب زسمع مدرة تاب إيران زلو كينات بتعمل بستعوتن بزغلطفن من قد يخيد كم زلون بمقلات أب حتصير قزي كودا خمز خلني قليت زلون بريزيدنت أب إيران قلطفات في التسامتات كخصتو خمز خلو بمهمات هزبي أب زمت أسومنات زخون نقر بنقحات كتاتل بمتحسساب زمت سمون يونايتد ستيتس اب ايران حدش تامر كتسرح يا كبل يغليصو ناب غداي كينات قدم متاو بزعبا واغا ندادي زغلط زنبره بريزيدنت ترامب اب زمت حدا سمون انتاي كم زخون كنرينا دحر مبال تزمت زلون اي امريكا ناي فرق زمن مرጫ بمتقاس بتعم خدغرمو تخليكم انت تغرمكم دمان ريبابليكاوያን مرصو بمبال ندغفتو ጻውዒ تقريبو بتمساسالي بريزيدنت دونالد ترامب لوم ليتا اب وايت هاوس نغازيتኛታት اب زحابو مغلصي يونايتد ستيتس مس إيران زلوا سممع مقراص تخصي كتنا وحيد ليا مخانو رغصانيا كم زيكونه بمغلاص تسممع مقراص تخصي زنا وحل ነገር ብዙ حيتراينن كبلي تسمعوا زي سممع مقراص تخصي انت زيتنا وحو زمصراو عميازي 22 زبقع انت تخون يخون بار يونايتد ستيتس ايرانن قدميو اب سممع كبصحا انت زيكيلن تكينات كم تقصل ات بريزيدنت زملاختن تخون ترامب قال بقال نغازيتኛታት كم زبلو سممع انت زي حاليو ايران اشي لا زغربنا لا انت زي فريما تكينات كقصليو ازي يزرغاغصلكم كبلي يغليصو وسيخو دما عاوت كنጭብጢና ابز حصر غزي تامر نمسرح تدالينا لنا تعودت كينات كم نخون كتفلط يغباكم از بمول لب يزنغركم زلخو كبلي يغليصو بريزيدنت ترامب نتاب ايران زلو كيناتن من نوح مقراز تخسن بمناس قدم حجي امريكا كابزاتوتلم نوحت كينات مسزان نصاصيروي مسيران ناب كينات كابناتو كل تورح كويننا لو بمبال زغلص ترامب مالتي وين كل تورح طرح يخويننا اب كالوت كينات ن18 عامتات ن4 عامتات تشخيلنا صنحنا عينا بمبال بتعم غلطيفنا عاوت سلنጭብጥ دمان نوح غزي اب كينات عين صنحن كبلي يغليصو نابتا ጽብቕታ ሃገር ኢራን ናብቲ ጽብቕ ቦታ ቁርብ ቆላሕታና እንተቀየርናኳ እዚ ክንገብሮ ነርና እንተ ዘይኮነ ግን ሕማቕ ነገራት ክኽሰቱ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ስለዚ ናብታ ጽብቕቲ ኢራን ዝደለዩ ነገር ስለዘሎ ዓይኒ ያውዲቀለኹ እንታይ ይደለ ከም ዝነበርኩ ድማ ድሕሪ ኩናት ክትርድኡ ኢኹም ክብል ይገሊጹ ትራምፕ ንኢራን ጽብቕቲ ብምባል ብምጽዋዕ ከምኡነት እናወሰኸ ዝመጸ ዝቕባበ ዋጋ ናይ ሓሶት ክብል ጸዊዕዎ ኣሎ እዚ ብሰንኪ ዋጋ ነዳዲ ዝተፈጠረ ምዃኑን እቲ ዋጋታት ድማ ናብ ቅድሚ ኩናት ዝነበሮ ደረጃ ክምለስ ምዃኑን ይጠቂሱ ዘሎ ኣይትረስዑ ብሰንኪ ዋጋ ነዳድን ኢነርጂን ዝተወሰነ ናይ ሓሶት ዝቕባበ ዋጋ ይጋጥም ኣሎ ግን ኩሉ ናይ ሓሶት እዩ ዝመጽእ ሰሙን ነቲ ተኣምር ክትሰምዑ ከለኹም ኩሉ ነገር ክፈርስን ክቐንስን እዩ ክብል ይገሊጹ ፕሬዚደንት ትራምፕ ናብቲ ኣብ ላስ ቬጋስ ዝተዳለወ መድረኽ ንምኻድ ካብ ዋይት ሃውስ ክወጽእ ከለዉ ምስ ጋዜጠኛታት ተራኺቡ ዝነበረ እንትኾን ኣብቲ ጻንሒቱ ድማ ሓደ ዘገርም ነገር ገሊጹ ኣሎ ኢራን ክሳብ ሕጂ ዘማዕበለቶ ዩራኒየም ወይ ድማ ናይ ኒውክለር حروج بمولون عنان مملاس وين أمريكا نمركابن طرحان خطرفن تسمعمي على كبل يغليصو እዚ حق انت خوينو بوغن ايران زتغبره عبي ادمهابن امريكا كينات نمقراص تدليو قلف حتو زرغاغص كم زخونن مربባት ዜና እና ገለጻይን ዝርከባ ክሳብ ሕጂ ግን ኢራን ኣብቲ ጉዳይ መግለጽ ሃበትን ዘላ ኢራን ናይ ኒውክለር ጿር ከም ዘይትደልን ፕሮግራማን ሰላማዊ ዕላማ ምዃኑን ደጋጊማ ትገልጽ እኳ ተኾነት ኣብቲ ግጭት ከማሸማገልቲ ኮይኖም ዝሰርሑ ሃገራትን ኢራንን ብዛዕባ ከም ዝበለ ዓቢ ስምምዕ ግን ክሳብ ሕጂ وقع زبلو ነገር የለን ትራምፕ ግን ኢራን ኢዳ ሂባትና አላ ነቲ ዝማዕበለ ዩራኒየም ኩሉን ዓናን መሃብ ተስማዕሚ አላ እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ነቲ ዘቀረብና ይሕቶ ዝተዋሃበ መልስ እዩ ክብል ይገሊጹ ትራምፕ እዚ ጉዳይ ብጣዕሚ ዝተሓላለኸ ምዃኑ ብምግላጽ ንጽበይና ዘለና ኢላ ይሓስብን ብጣዕሚ በቁልጡፍ ንቀሳቀስ ዘለና እዩ ዝመስለኒ ኢራን ሕጂ ኩሉ ነገር ወዲያቶላ ክብል ይገሊጹ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ እቲ ኢራን ዩራኒየም መሕሊፋን መሃብ ብሓቂ ተስማዕሚ ዓድያ ብምንታይ ቅድመ ኩነት ከተስማዕሚዓ ማዓስከ ያኽተርክብ ዝብሉ ተኸታተል تحتوتات كون تقربلو بريزيدنت جن ملس كهابه يتعرفوا CBS نيوز بزعبا زكام زبالو دما بريزيدنت ترامب زدوليو نجار زقلت زلو يزمسل بمبال بفلاي دما قدم حجي بزعبانا إيران نيوكلير بروجرام حق الناس زيبلهم تخطاتل تمجلسات كهب كم تصنحونا زخاخيرو يو بريزيدنت بزعبا تصفاتات سمم عن تجلت أوكا توتها دراوكم فتها جرجن صنع متن قطعات مهابقات اللي يزركب مينستر مكلخال أمريكا بيت هيكسات أبينتاغون أبزهابو مجلتي حيلتات أمريكا كابزخون أوان العلي
ብዛዕለ ሓይልን ብዝበለጸ ናይ ስለላ ደረጃን ዕጥቆም ኣጣናኺሮም ከም ዘለው ይገልጽ ዘሎ ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ኤሌክትሪክ መመንጨውታትን ናይ ኤነርጂ ኢንዱስትሪታትን ንምህራም ዓሊምና ተዳሊና ኣለና እዚ ክንገብሮ እንተዘየድሊ ይምረጽ ነይሩ ክብል ይገልጹ ዝመጽእ ረቡዕ እቲ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ከም ዝውዳእ ዝገለጸ ፔቴክሰት እቲ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ምስ ተወድአ ኣዝዩ ዓናዊ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክካየድ ክትርእዩኹም ብምባል ወሲኹ እውን እቲ ሕጂ ዘሎ ናይ ኢራን ወደባት እገዳ ከም ምልክት ሰናይ ድሌት ጥራይ ዝግበር ዘሎ ምዃኑን ትእዛዝ እንተተዋሂብዎም ግን ናይ ኢራን ሓይሊ መመንጨውታትን ኤነርጂ ኢንዱስትሪታትን ሓንሳብን ሓዋሩን ንምዕናው ተዳልዮም ከም ዘለው ገሊጹ እዩ ብተመሳሳሊ ማእኸላይ ትእዛዝ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ወደባት ኢራን ተነቢሩ ዘሎ ናይ ባሕሪ እገዳ ንምትግባር 12 መራኸብ 100 ነፈርትን ልዕሊ 10,000 ወተሃደራትን ኣብቲ ከባቢ ከም ዘዋፈረ ኣብ ናይ ትማሊ ምሸት መግለጺ ምጥቃሱ ዝዝከር እዩ ዝከም ዲልን ከሎ ጣልቃ መታው ቻይና ኣብ ኩናት ኢራን እናሰፍሐ ከም ዝመጸ ማዕከናት ዜና እናገለጽዮም ዝርከቡ እቲ ወጥሪ ካብ ኢራንን ኣሜሪካን ሓሊፉን ካልኦት ዓበይቲ ሓያላን ሃገራት ዘሳትፍ ይመስል ዝበለ ጸብጻብ ሲቢኤስ ኒውስ ሩስያን ቻይናን ነታ ብኣሜሪካን እስራኤልን ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ወፍሪ ንምድኻም ንኢራን ንምድጋፍ ጻዕሪ ይገብራ ከም ዘለዋ ሓቢሩ እዩ ኩናት ካብ ዝጅምር ድሕሪ ሒደት መዓልታት ትካላት ስለላ ኣሜሪካ እቲ ግጭት ካብ ትሕጂ ዘለዎ ናይ ኩናት ሜዳ ወጻኢ ናይ ምስፋሕፋሕ ሓደጋ ከም ዘለዎ ዘርኢ ጭቡጣት ምልክታት ምርካቦም ተገሊጹ ባሩ ዝዝከር እንትኾን ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ዝፈልጡ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ንሲቢኤስ ኒውስ ከም ዝገለጽዎ ድማ ናይ ፔንታጎን ወተሃደራዊ ስለላ ተንተንቲ ቻይና ንቴህራን ዝተረቐቑ ናይ ራዳር ስርዓታት ኤክስፓንድ ራዳር ሲስተምስ ክትህብ መደብ ከም ዝነበራን ድሕሪኡ ድማ ነቶም ስርዓታት ብምርካብ ንኣሜሪካ ከም ዘጥቃዕት እዮም ዝኣምኑ እዚ ሓበሬታ ዝስማዕ ዘሎ ድማ ሩስያ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ዝርከቡ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ዘተኮረ ናይ ስለላ ሓበሬታ ንኢራን ከም ዘካፈለት ዝገልጹ ጸብጻባት ኣብ ዝወጽሉ ዘለዎ እዋን እዩ ቻይና ኣብ መጀመርታ እቲ ግጭት ምናልባት እውን ነዊሕ እዋንን ንኢራን ንምሕጋዝ ዘርእየቶ ድሌት ኣብ መንጎቶም ናይ ኣሜሪካ ረብሓታት ኣብቲ ዞባ ንምምዝማዝ ዝደልዩ ሓይልታት ሰፊሕ ዘይወግዓዊ ምትሕብባር ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ ተባሂሉ ኣሎ ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ከም ዝበሎ ቻይና ንኢራን ኤክስፓንድ ዝተባሃለ ናይ ራዳር ስርዓታት ንምቕራብ ሓሲባ ምንባራን ጸኒሓ ድማ ብውሕዱ ከም ዘረከበታን ገሊጹ እዩ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ኢራን ትሕት ኢለን ዝበራ ነፈርትን ክሩዝ ሚሳይላትን ዝበሉ ስጋታት ናይ ምልላይን ምክትታልን ናይ ምጥቃዕን ዓቕማ ብሩያ ዕብዩላ እዩ ክብል ይገሊጹ ፋይናንሻል ታይምስ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ድማ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ካብ ሓንቲ ኣርዛይ ዝተባሃለ ኩባንያ ቻይና ብምስጥር ዝዓደጎ ናይ ሳትላይት ስለላ መሳርሕታት ይጥቀም ከም ዝነበረ ኣቃሊዑ እዩ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ እቲ ምስጥራዊ ደገፍ ቻይናን ሩስያን እንተዘይህሉ ነይሩ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ንኽልተ ወርሒ ክሳብ ክንዚ ኣይምተናውሐን ነይሩ ዝብል ቁጣዓ ኣብ ዋሽንግተን ይለዓል ከም ዘለውን እዩ ተገሊጹ ዘሎ ቻይና ነቲ ናይ ኣየር ምክልኻል ስርዓታትን ካብ መንኮብ ዝትኮሱ ጸረ ሚሳይላት ማንፓድስን ንኢራን ሕሊፋ ክትህብ ከላ ንኸይትፍለጥ ንምሕባእ ብሳልሳይ ወገን ሃገራት ኣቢላ ከም ዘመሓላለፈቶ ኣሜሪካ ከም ተኣመነን ይኹን እምበር መንግስቲ ቻይና ንኢራን ብምስጥር ይሕግዘሎ ዝብል ክሲ ፍጹም ሓሶት ብምባል ንሳልሳይ ግዜ ደጋጊሙ ነጺግዎ ይዝርከብ ኣብ መወዳእታ ኢራን ባህሬን እትበሃል ሃገር የላን ባህሬን ሉዓላዊ ኣካል ኢራን ወይ መሬት ኢራን እያ ክትብል ገሊጻ ኣላ ካብ ኢራን ዝተሰምዐን ብዙሓት ዘገረመን ዜናን ከም ዘመላኽቶ እቲ ብቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ዝእዘዝን ብመንግስቲ ዝድገፍን ጋዜጣ ካይሃን ባህሬን እትበሃል ሃገር ኣብ ምድሪ ከም ዘየላን ባህሬን ሉዓላዊ መሬት ኢራንን ንብረት ኢራንን ምዃናን ህዝባ ድማ ናብ ትኽክለኛ መሬት ዓዱ ኢራን ክጽምበር ከም ዝደልን ጸብጺባ ኣላ እታ ጋዜጣ ከም ዝበለቶ ህዝቢ ባህሬን ፋርሲ ይዛረቡ ንገዛ ርእሶም ድማ ከም ኢራናውያን እዮም ዝርእዩ እምበር ፈጺሞም ባህሬናውያን ኣይኮኑን ክትብል እያ ገሊጻ እታ ጋዜጣ ወሲኻ መንግስቲ ኢራን ንባሕሬን ናብ ናይ ኢራን ምጽምባር ናይ ነዊሕ እዋን መደብ ከም ዘለዎ እውን ገሊጻ እያ ከምኡውን መንግስቲ ባህሬን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ጣልቃ ኣትያ ብምባል ኣብ ሕብራት ሃገራት ንኢራን ዝኸሰሰሉ ጉዳይ ኣዘኻኺራ እያ ናይ ኢደ ዙር ባንቡላ ገዛእቲ ባህሬን ክብል ዝፀዋዕቶም ንሰበስልጣን ባህሬን ነታ ናይ ሕጂ ባህሬን ዝብልዋ ናይ ኢራን ደሴት ንመጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣሕሊፎም ሂቦምዋ ክትብል ከሲሳ እያ ኣብ ገዛ መሬትና ኮይኖም ኣሜሪካውያንን እስራኤላውያንን ንዓናን ኢራናውያን የጥቅዑና ኣለዉ ዝብል ነቐፌታውን ዘስምዐት እዛ ጋዜጣ ኣብ መወዳእታውን ባህሬን እትበሃል ሃገር ሕጂ የላን ባህሬን ሉዓላዊ ግዛት ኢራን እያ ብቐጥታ ይኹን ብዝተናውሐ ግዜ ናብ ትኽክለኛ መሬት ዓዳ ኢራን ምጽምባራ ኣይተርፍን እዩ ክትብል እያ ገሊጻ ብዛዕባ እዚ ባህሬን ናተ እያ ዝብል መግለፂ ኢራንን ጸብጻብ እቲ ጋዜጣን ብወገን ባህሬን ክሳብ ሕጂ ዝተዋሃበ ወግዓዊ መልሲ የለን